सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल इंदरप्रीत कौर संघेरा। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नजर मारदे हां हेडलाइंस ते। पंजाब तो आस्ट्रेलिया जाण वालियां ते बैन विद्यार्थियों बारे आई वड्डी खबर। इमीग्रेशन नजरबंदी बंद करने का फैसला, सस्कैचुअन तो आई इसकी जानकारी। महंगाई दर आई हेठा, खाण दीआं चीज़ां सस्तियां। ट्रूडो दीआं छुट्टियां बड़ियां मुद्दा, जगमीत सिंह ने चुके सवाल। सेहत बारे माहिरां दी चिंता, जाणो की कहा माहिरां ने। पंजाब तो पढ़ाई वास्ते जाण वाले विद्यार्थियों के उपर बैन लगाया जा रहा है। आस्ट्रेलिया तो खबर सामने आई जिथे कुछ यूनिवर्सिटियां ने फैसला लिया कि पंजाब समेत भारत के होर कई राज्यों तो आने वाले विद्यार्थियों के उपर हुण उन्हां वल्लों बैन लगाया जा रहा है। इसका कारण भी स्पष्ट किया गया कि आखिरकार हुण इन्हां यूनिवर्सिटियां विच पंजाबी विद्यार्थी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। पंजाब तो आस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करने वाले सावधान हो जाओ, क्योंकि आस्ट्रेलिया तो इस नाल जुड़ी हुई एक वड्डी खबर सामने आई है। आस्ट्रेलिया दीआं 5 यूनिवर्सिटियां ने फैसला किया। इन्हां यूनिवर्सिटियां दा पंजाब समेत देश के कई राज्यां दे विद्यार्थियों नूं दाखले ना देण दा फैसला सामने आया। यह ऐलान फर्जी अर्जियां दे संबंध विच कीता गया। फर्जी अर्जियां दे वध होण कारण घट्टो घट्ट 5 आस्ट्रेलिया दीआं यूनिवर्सिटियां ने कुछ भारती राज दे विद्यार्थियों दे दाखले ते पाबंदी लगा दित्ती है। आस्ट्रेलिया विच इस साल भारतीय विद्यार्थियों की गिनती 75,000 तो साल 2019 के आंकड़े नूं पार करने की संभावना है। दस्सिया जा रहा है कि आने वाले विद्यार्थियों की गिनती उम्मीद नालों किते ज्यादा है। एक रिपोर्ट सामने आई जिस विच कहा गया कि कई यूनिवर्सिटियां हुण स्थिति नाल नजिठण वास्ते पाबंदी लगाउण जा रहीआं ने। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, एडिथ कोविन यूनिवर्सिटी, व्लॉगोंग यूनिवर्सिटी, टोरेनस यूनिवर्सिटी और साउथ क्रॉस यूनिवर्सिटी ने भारतीय विद्यार्थियों दी अर्जियां ते पाबंदी लगा दी है। फरवरी विच पर्थ स्थित एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी ने पंजाब और हरियाणा राज के बिनेकारां ते पाबंदी लगा दी सी, जिस तो बाद मार्च महीने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान ते गुजरात समेत 8 भारतीय राज्यों के विद्यार्थियों नूं कह दिता कि उन्हां दीआं अर्जियां ते प्रोसैसिंग नहीं की जाएगी, भाव कि उन्हां दीआं अर्जियां ते पाबंदी लगा दी गई। इमीग्रेशन नजरबंदी बंद करने का फैसला किया गया। सस्कैचुअन सूबे तो यह जानकारी सामने आई जिथे प्रीमियर ने दस्सिया कि उन्होंने यह फैसला क्यों किया है। इस तो इलावा उन्होंने जिक्र किया कि पहला भी कई सूबे अजिहा कदम चुक चुके हैं। इमीग्रेशन के संबंध में सस्कैचुअन तो खास जानकारी सामने आई है जिथे सस्कैचुअन ने इमीग्रेशन नजरबंदी बंद करने का फैसला लिया है। जी हाँ, सस्कैचुअन सरकार ने कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी द्वारा हिरासत विच लै गए प्रवासियों नूं अपणियां जेलां विच कैद करने का सिस्टम बंद करने का फैसला लिया। करीब पिछले 30 सालों तो चल रही इस सिस्टम तहत कैनेडा विच गैर कानूनी ढंग नाल प्रवेश करने वाले बगैर अधिकारित दोषां वाले प्रवासियों नूं प्रोविंस सरकारां द्वारा जेलां विच नज़रबंद किया जांदा सी। मिनिस्ट्री ऑफ करैक्शन, पुलिसिंग एंड पब्लिक सेफ्टी ने ऐलान किया कि 30 सितंबर नूं यह सिलसिला बंद किया जा रहा है। पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं प्रीमियर ने कहा कि कई होर सूबिਆਂ ने भी इस संबंधी कदम चुके हैं। 1984 विच सूबा सरकार ने फैडरल सरकार दे नाल समझौता कीता सी, जिस विच प्रोविंस सरकार इमीग्रेशन एंड रिफ्यूजीज प्रोटैक्शन एक्ट के तहत नज़रबंद किए गए लोगों नूं रखण वास्ते सहमत हुई सी। इस विच शरणार्थियों के मनुखी तस्करी के शिकार लोग भी शामिल सन। कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी विदेशी नागरिकां ਅਤੇ स्थाई निवासियों ਨੂੰ गिरफ्तार कर रही है जेकर उन्हां कोल ਇਹ विश्वास ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ अप्रवानयोग हैं, जनता विच खतरनाक हैं या फिर कानूनी कार्रवाई या सुनवाई लई पेश नहीं होणगे तो अपनी पहचान बारे दफ्तर नूं संतुष्ट करन विच असमर्थ होण। लोकां नूं इमीग्रेशन जांच दी पूरे होण तक या फिर पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर वल्लों विदेशी नागरिक दे किसी समूह नूं अनियमित आमद वजों नामजद कीते जाण ते उन्हां नूं हिरासत विच रखिया जांदा है। सस्कैचुअन विच कोई इमीग्रेशन होल्डिंग सेंटर नहीं है, इस कारण प्रोविंस नूं नज़रबंदां नूं जेलां या फिर नज़रबंदी दे किसी होर ऑप्शन विच रखना पैंदा है। प्रोविंस सरकार वालों इस बारे एक न्यूज़ रिलीज जारी की गई, जिस मुताबक पिछले साल सस्कैचुअन विच 16 लोगों नूं इमीग्रेशन कारणों ने नज़रबंद किया गया। मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने दस्सिया कि समझौते की समीक्षा करने तो बाद प्रोविंस सरकार ने पाया कि इमीग्रेशन कारणों करके नज़रबंद किए गए व्यक्ति का मामले विच सूबे के करैक्शनल सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है। महंगाई दर संबंधी ताज़ा जानकारी सामने जिथे महंगाई लई हुण कैनेडियंस नूं राहत मिली है। महंगाई दर पहलां दे मुकाबले हेठा दर्ज की गई।
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.3% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3% ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਕੇ 4.3% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2% ਸੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੀਮਾਪਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੀਮਾਪਣ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 13.8% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਗੇਜ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ 26.4% ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਗੇਜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਮੈਕਨ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੀਈਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। This ongoing trend that any crisis happens, it is workers that are asked to sacrifice. And right now, when we're experiencing unprecedented inflation, we're seeing people that are feeling squeezed, they can't afford their groceries, they can't afford their bills. At the very same time, the CEOs of the companies they work for are making more salary, making more compensation than they've ever made before. So inspired by a law that was proposed by Bernie Sanders and Elizabeth Warren, what we're proposing today is to put in place a tax on the excess salaries of CEOs. And what this bill will propose to do is to finally say clearly that if you can afford to pay CEOs exorbitant salaries, then you should increase the wages of workers. This is to decrease inequality. This is to force companies to stop the inequality that continues to grow. 25 years ago, the gap between what the median income of a worker at a company and the CEO was about 100 times difference in salary. Today, the average is 243, over 240 times. Massive increase over 25 years. And then we've got some egregious examples. One example, I'm sure you're not surprised I'm going to give you, is Galen Weston, who earns 431 times more than the median income of someone at his company. 431 times higher pay. That is excessive. People look at that and get frustrated and say, why is it that he gets 431 times more pay than the median income earner of someone who is at that company? That is outrageous. And so what we're proposing is an incentive. If corporations ensure that there's less gap between the median income of a worker there, between workers and the CEOs, if there's less gap, they will not have to contribute higher tax. But if there's a massive gap, they can afford to pay a huge salary for their CEO, then they can afford to contribute more so that Canadians can have more support and more resources. And that's what we're proposing today. ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। President of the Canadian Association for the Study of Liver, otherwise known as CASL, it's an honor and a privilege to be here in Canada's Parliament to make liver health a priority for Canadians. CASL represents Canada's Liver Experts, a non-profit dedicated to eliminating liver disease through research, education, and advocacy. Our members across Canada include hepatologists, gastroenterologists, pediatricians, surgeons, radiologists,
researchers, nurses, trainees, community advocates, as well as patients and family partners. I think it's especially poignant to be here today because tomorrow, April 19th, is World Liver Day. So the reason we're here is because Canada isn't doing enough to address liver disease. We are concerned that Canadians don't know the signs of liver disease and are frequently not receiving testing and treatment due to misconceptions and/or stigma surrounding their health, their liver health. The liver's importance as an organ cannot be overstated. It's involved in everything we consume, breathe, or otherwise use on our bodies. It drives all of our critical systems, digests fats and proteins, filters drugs and alcohol, and regulates body fluids. We at CASL are dedicated to changing the status quo and promoting awareness not only of the signs of liver disease, but also the behaviors associated with it to prevent the prevalence of liver disease and liver-associated cancer. ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Yeah, well, I always respect that Toronto's the host, the city. But last time I checked on the sign out there, it doesn't say Toronto place. It says Ontario place. This is for everyone around Ontario. We always respect and we work collaboratively with Toronto. The previous mayor was very, very helpful, Mayor Tory, in moving it forward. But you know something, this is an election. They're going to agree or disagree. Some of them want little red apple trees going around here and don't touch anything. That doesn't cut it. This is prime real estate. We need more venues here in Toronto to attract more tourists, and this is going to be world class. No matter if you're walking through at the front entrance and stop at the Science Center, or taking a bike ride or a walk along the beautiful beach, or going to the water park at Therme, or going to an evening show over at Live Nation. There's going to be so many things to do. Folks, this sat here for 12 years. There's weeds growing up out of the concrete. Nothing was happening. The previous government had an opportunity to get things going, and their idea was, let's build condos. It's not gonna happen. We're building a destination for the world and the country and the people of Ontario to come here and have an incredible time, and I just can't wait. Premier, what is this going to cost, and what happens to the existing Science Center site at Don Mills, which I think is about 90 acres? Yeah, great question, Rob. So what we're doing, any development that we do, and this included, we're taking care of the cost, and we're going to be transparent once we get everything tallied up to prep the land, get it ready. But companies like Live Nations and Therme, they're going to do the building. We aren't putting any dollars into the building. We're preparing the site for them. They're going to maintain outside the area of Therme and Live Nation. They've been incredible partners so far. And as soon as that comes out, we're going to make sure it's transparent. ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Do you know what's happening to these children? Have you seen this report from the New York Times? Alone and exploited migrant children work brutal jobs across the United States. Have you seen this? Senator, I haven't. Let me share with you what we are doing. Have you seen these numbers? These are reports of trafficking and abuse of migrant children. You can see a massive